mashujaa wa imani ya mbinguni, mfano wake Elia na Elisha manabii, Stefano na Danieli, Nuhu na mzee Musa, wasimame wamwinue Yesu anayekuzwa. Wako wapi mashujaa wa imani ya mbinguni, mfano wake Elia na Elisha manabii, Stefano na Danieli, Nuhu na mzee Musa, wasimame wamwinue Yesu anayekuzwa. Kipindi kilichopita wakati wake Mwokozi, mitume walipoachwa walitenda maajabu. Kivuli kiliponyesha, sauti ilifufua, viwete walitembea kwa imani ya mitume. Kipindi kilichopita wakati wake Mwokozi, mitume walipoachwa walitenda maajabu. Kivuli kiliponyesha, sauti ilifufua, viwete walitembea kwa imani ya mitume. Imani za kishujaa kanisani ziko wapi? Kazi za mitume kuokoa wanadamu. Tuhubiri kwa imani, tuihamishe milima ya giza lake Shetani, Bwana Yesu atawale. Imani za kishujaa kanisani ziko wapi? Kazi za mitume kuokoa wanadamu. Tuhubiri kwa imani, tuihamishe milima ya giza lake Shetani, Bwana Yesu atawale.